સુરતના ઉધના ખાતે તેરા તુજકો અર્પણ કાર્યક્રમ વિવિધ ગુનાઓમાં મુદ્દામાલ ગુમાવનારાઓને તેઓની વસ્તુઓ પરત મળી હતી। સુરતના ઉધના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં તેરા તુજકો અર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ઉધના ખાતે પ્રથમ વખત નવા નિયુક્ત થયેલા પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેહલોત હસ્તે 78 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ મૂળ માલિકોને પરત કરાયો હતો। તો આ કાર્યક્રમમાં નાયબ પોલીસ કમિશનર ઝોન 2ના ભગીરથ ગઢવી તેમજ ઉધના પીઆઈ દેસાઈ અને પીસીબીપીઆઈ રાજેશ સુવેરા હાજર રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો। ભૂતપૂર્વ પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમર દ્વારા શરૂ કરાવેલી પ્રથા આજે ફરી નવા કમિશનર દ્વારા યથાવત રખાઈ છે। આજે ઉત્તર વિભાગમાં જે તેરા તુજકો અર્પણમાં છે શું કહેવું? આજે अपना सूरत शहરના ઝોન 2 વિસ્તારમાં આવનાર જેટલા પોલીસ સ્ટેશન અમારા ડિંડોલી, સલાબતપુરા, ઉધના, ગોળાદરા અને લિંબાયત આ એટલા 5 પોલીસ સ્ટેશનમાં જેટલા બી અમારા લોકો છે સુરત શહેરના આ વિસ્તારમાં જો રહે છે એના અમુક લોકોના મોબાઈલો ચોરી થઈ, અમુક લોકોના મોબાઈલો જો એના સ્નેચિંગ થઈ, ગુમ થયા, સાથોસાથ વ્હીકલ ચોરી થઈ, વ્હીકલ ગુમ થયા અને એના સિવાય એના સાથે ચીટિંગો થઈ। अलग अलग गुनाहों में आ लोगों ने घड़ा बधा मुद्दामाल गया था। तो एना हमारी पांचों पुलिस स्टेशन हमारा कॉन्स्टेबल थी मांडी, हेड कॉन्स्टेबल, एसआई, पीएसआई, पीआई, एसीपी और डीसीपी आ बधा लोगों ने जो टीम वर्क करी ने आ बधा एवा गुनेगारों ने पकड़ा एना सामे एना पासेथी रिकवर करे जो है। तो आज टोटल 250 जेटला मोबाइलो है और साथ 22 जेटला 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों है और एना सिवाय जेटला भी चीटिंग न हो, घर फोड़ी न बीजा अलग अलग प्रकार जो बनाव में कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपया मुद्दा माल आज अमे तेरा तुजको अर्पण कार्यक्रम हेठ बधाने परत करीए छीए। खूब मोटी संख्या में लोग अहीं हाजिर है। अमे भी खुशी थाय छे जो है सूरत पुलिस परिवार तरफथी हूँ तमाम अमारी एवा टीम ઝોન 2 ना पूरी टीम ने खूब खूब अभिनंदन आपू छूँ। डीसीपी भागीरथ गढ़वी, चिराग पटेल एसीपी और पूरा समग्र पीआई ने पूरी टीम ने खूब खूब अभिनंदन आपू छूँ जे आ रीते आनार दिशों में भी अपने सूरत शहर लोगों सेवा करता रहे और एनी जान माल सलामती अपनी फरज है, अपना फरज खूब सारी रीते बजाइए और साथोसाथ जो लोगों चेहरा पर खुशी अमे जोईए छीए तो आ भी अपने खूब इंस्पायर करे छे, प्रेरणा आपे छे कि अमे लोग सतत पुलिस अपने लोगों सेवा में हाजिर रहे। सर लोगों ने पुलिस ने बहुत अभिनंदन आपवामां आवे छे मतलब लोगों माटे तमे शुं संदेश? लोगों तमे एटले ज बोलीश कि आपना अभिनंदन अमे लोगोने मोटिवेट करे छे। आपथी एटला विनंती है आपने कोई पण वस्तु क्यारे चोरी थाय या गुम थाय या कोई पण प्रकार क्राइम में जती रहे तो आप एकदम बेझिझक अपना पुलिस स्टेशन में आओ। पुलिस स्टेशन में आप अपना फरियाद आपो और 100% आपने हूँ शोधीने जो आपने अमे परत करी छे।